Halo sakkan tikoram chakswa changsataya getal gepa video ni bakna degemna dalde na simangna nam gappa khobar ongenga yan uni geman na simangna nga ya video khora ba degemna yan PM Kisan ni geman ongene yan farmer ni geman ongen yan PM Kisan ni geman ongen na simangna nam gappa khobar ko dao manso ha aro yan nam gappa khobar ko na taha degemna simang jerangan ya PM Kisan ni tangka ko man khujengechem na simang man genokne dao de ne Basako aro baita tariko napgen yegam mako na simang na aganatgen jerangan 20 installment ko na simang manrek jachem warang na ba namgapa khobor onggen dem na simang video ko skip khagiden na sung jol yang na gata joton khabo maine na sung video ko skip khagen simode na simang ma sijawane jerangan na simang full KYC mo i KYC kha hachem jerangan na simang other update kha hachem jerangan na sung bank account ko na simang update kha hachem KYC kha hachem aro Aadhaar card paksa na simang jerangan yano bank account baksa link ka ahachem aro mangsa na simang jerangan Aadhaar card mobile number gemak ko link ka ahachem warang de mamang ning ne kani dongge jan na simang jola na simang ni account na thangkarang ko watat kenok laigam na simang ya thangkarang ko mansogonok hajal gini ko mansogonok ne jabri ni ko na simang hajal gini thangka ko PM Kisan ni ko mansogonok uni gaman na song jajeng na gata nangja jerangan na simang ni documents rang aro na song ni bank account aro na song ni Aadhaar card rang na song mamang problem dongja chem warang de jola na song ni bank account na napyai genok mamang ning ne kani donggi jan ne ndaki mung na basa ko na simang ya PM Kisan ni ya 21 installment ko na simang mansogena aro na song ni bank account no basa ko napsogena pa napbigena 1 November ni ya jani November ni chisku tariko na simang na songni account na ya thangka hajal gini credit tongi gnokne napi gnokne dagemna ya November ni chisku tariko na song ya 21 installment ko na simang ni account na bisong thangkarang ko watat knok hajal gini prak nagimna jerangan na song riangpa somayo bari angpa jaw na simang ya 21 daudi installment ongjokmo dagemna jerangan na song ya 20 installment ni thangkarang ko na simang manjachem saubarong jok bank account link ka ania sel saubarong jok Aadhaar card update ka gijani sel saubarong jok na simang KYC ka gijani sel mo yanda kani sel na simang ya 20 installment ni thangkarang ko na simang matamde manrek jahani aganinga mo angna bangin complaint donga angni comments rango agana tinga 20 installment de angna din napja nimna aganinga ende ba 1000 napja ma mas khangoba napja ma ni singatora matamde mijari angpa 19 installment rang 20 installment ongnas khangrang de napachem nangni khanona napachem ma manso achem thangkarang ko ni aganata yarang ara maini asial chimna na simangni rangko banga rongthalin video ko thari atta ha one na simangni bank account ni asial saubara KYC ni asial saubara Aadhaar card update ka gijani asial yarang ni asial na simang ya 20 installment ko mandak jahamo ndebana song jajeng nak tanang jawa yan na simang na namgapa khobor onginga jerangan na simang ya 20 installment ko na simang mandak jachem gchambal sio jerangan daw ya 21 installment khang na simang Aadhaar rang ko update ka achem aro bank account rang ko KYC ka achem aro na sing mobile number rang ko na simang link ka achem na song warang de jajeng nak tanang jawa na simang ni PM Kisan ko jerangan ki i KYC ka achem warang de mamang ning ne kagriya na simang 20 installment ni thangka ba hajal gini aro 21 installment ni thangka ba hajal gini yan daki na simang hajal bri thangka ko manskha genokne na song ni bank account na bisong ya November ni chisku tariko watas khagen jerangan 21 installment ko manrek jachem na simang ba jajeng na gata nangjawa na simang hajal gini thangka ko na simang ya 21 installment no apsan daki na simang na ya 21 installment ni hajal gini aro 20 installment ni hajal gini ya hajal bri ko na simang ni account na bisong watas khagen na gimna simang jajeng na nangja jerangan 20 installment ko manrek jachem na simang jajeng na ben dalu na simang full KYC khajo kongode aro na sungni Aadhaar rang ko update khajo kongode aro na sung i KYC khajo kongode mo sung jajeng na gata nangjawa one jol credit ong again wani 20 installment ni hajal gini aro 21 installment ni hajal gini apsan dakin ya hajal bri direct kan nangni account na 21 installment ni mung aro 20 installment ni ya in 20 installment ni aro 21 installment ni ya hajal bri na simang ni account na ya November ni chisku tariko apsan credit ongya gene apsan napya gen uni gaman nasung jajeng nabe nasung jerangan mandak jachem nasung dalo jerangan nasung update khaku jengechem Aadhaar card ko update khaku jachem nasima update khai dunso bod au chisku tarik nas khangmo jerangan nasung ni bank account rango
adida problem rang donga chem na song KYC kai don sobo aro na song ni PM Kisan ko je rangan e KYC ka ku ja chem warang bana simang ni PM Kisan ko e KYC kai don sobo mo unode yaw November ni chisku na skang na simang ya gammak ko complete na song ya solution rang ko dakken chem ngode na simang ni account na direct kan November ni chisku tarik ko credit tong na gata ready ong ha thangkarang mo uni gaman na simang na namgapa khobor yan sakan tinan namgapa khobor demna sakan jigun betela na simang ni chakchiki ya video ko ni swani na ketal mande mungkin cimode na simang channel ko subscribe kai bell icon ko tepi all select kai donang nagda gwal phana beje dako de ketal updates rang ko anga dalo video upload ka tingon na simang na altui notification chokanggen warang ko na simang ni sona gata bas khira nagta mangen mo sakan dikon betela namgapa ya khobor ko na simang nang onata sakan dikon bye bye mo.